ମୁଁ ମୁସ୍ତାକ ଭାଇ କହୁଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପିଟି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ 2014 ଠାରୁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ତାହା 2019 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ବସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇଲକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ ଏବଂ ଆମର କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲେଟରଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଲେଟର ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାଗିଲେ କାହାକୁ ନା ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍କୁ, ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପିଟିର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ। ଯେଉଁ ଲେଟର ନମ୍ବର 5475 ଡେଟ୍ 6/3/19 ସେମାନେ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ କରିଲା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଲୁ। ପୁଣି 6 ମନ୍ଥ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ 26, 2019 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଆମର ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ପଠାଗଲା ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୁଣି ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଲେ। ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁ ସେଇଟାରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର କାମ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 70% କାମ ସରିକି ଏଣ୍ଡିଂ ହେବାକୁ ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ମାଗିଲେ। 31/12/2019 ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ଅଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ କାମ ହଉ ପ୍ରାୟ 81 ଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କାମ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କଲୁ ନା 15 ନଭେମ୍ବରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସାର୍ ବସିଥିଲେ, କୃଷ ସାର୍, ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ସାର୍, ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଥିଲେ। ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର ନମ୍ବର 45689 ଡେଟ୍ 20/11/2019କୁ ସେମାନେ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେଇଟା 31/12/2019 ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ଆମର 4445 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୀ 1952 ଏବଂ ପିଟି 1279 ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ 1202 ଥିଲା। ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀର ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି ସେଠାରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଫାଇଲ୍ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଣ୍ଡିଂ ଯାଏ ମିନିମମ୍ 70ରୁ 80 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଫାଇଲ୍ଟା ପଠାଗଲା। ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଗଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ 4445 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାହା ହିସାବ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମାଗିଲେ। ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 3179 ଡେଟ୍ ଥିଲା 22/1/20। ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେଇଟା ଇୟରଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ସେଇଟା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଇୟରଲି 316224,000, ପିଟି ପାଇଁ 122784000, ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ 194724,000, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପାଇଁ 1944,000। ଟୋଟାଲ୍ 63 ସମଥିଙ୍ଗ ଏତିକି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ 64 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ଆମର ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କଲୁ ଯେ ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ 11/6/2020 ଯେଉଁଟା ଲେଟର ନମ୍ବର 8336 ନମ୍ବରରେ ସେଇଟା ପଠାଇଛି କାହାକୁ ନା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ପଠାଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ତାକୁ ପଠାଇଦେବୁ।
पुणी से पठेले कौन फाइनेंस डिपार्टमेंट रे तापर पुणी से पास पर पुणी कौन फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन कला ना EFC गोटे मागिला ना एम्पावर फाइनेंस कंप्लीट तार रिपोर्ट मागिला कौन क्या ना डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट को से मैंने पुणी कौन कले ना सेटा पुणी 23/11/2020 को जाकि डायरेक्टर सर को देखा करी लेटर देला परे सेटा 24/11/2020 डायरेक्टर सर डिपार्टमेंट को सेटा को फॉरवर्ड कले क्या पुणी सेक्रेटरी फॉरवर्ड कले पुणी सेक्रेटरी या पुटअप करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करदेव तेणु 24/1 पुणी 24/11/2020 24/11/2020 आम कौन फाइनेंस मिनिस्टर को देखा कलु लेटर देलु एवं विरोधी दल को भी देखा कलु या आमर जो विधानसभा बसी या उठाइवाई एवं आम भी देखा कलु कौन विरोधी दल मैंने आमर गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ ताकू भी देखा कलु तेणु आमर ए कौन ना जो 4445 पोस्ट बाहर जो हिंदी में थी 1952 और पीटी थी 1279 और संस्कृत थी 1202 एति पोस्ट बाहर बाकी रहा फाइनेंस डिपार्टमेंट खाली सिग्नेचर है गोटे स्टेप हो गले आमर काम सरी जो 23 तारीख और 24 तारीख रे जाकि जो सब लेटर देते से सब लेटर अच्छे सब देखते ये सब लेटर जाकि देखा करके समस्ते जाच आमर जी काम सरी जाइए पोस्ट बाहर गोटे मस लगे ना बड़ी बड़ी कि 6 मास लगे बट कोरोना टाइम रे अच्छी जिते शीघ्र काम सरीज से भल समस्त सहयोग निहाती दरकार एज पाई जो आर्ट साइंस से 2019 पोस्ट बाहर से 2 वर्ष रिलैक्स देता आमर भी डिमांड रमर एज रिलैक्स रखु आउ आर्ट साइंस जो पोस्ट बाहर से जो पोस्ट फिलअप हो पारा ना से फिलअप कर पारे ना किसी वैकेंसी रहीगला आम केमी पोस्ट फिलअप कर तो आमर जो 4445 जो पोस्ट बाहर हिंदी थी 1952 पीटी थी 1279 एवं संस्कृत थी 1209 पोस्ट आमर भी डिमांड आम OSST एग्जाम दे टीचर होगापाई योग्य हो सारीचु एबे जो एग्जाम हम सेटा रैंकिंग तेणु आमर जो 7 ईयर पोस्ट भी बाहरी ना आमर एबे आम मेंटल डिप्रेशन अच्छु पुणी कोरोना रे जो परिस्थिति अच्छी समस्त को जना तो आमर डिमांड जो आमर एग्जाम हम जो जी गवर्नमेंट रूल अच्छी सेटा हम जो 30% रखते आउ 35 जेनरल 30% SC ST OBC जो रखते सेटा किंतु जो नेगेटिव मार्क रखते सेटा आमर डिमांड उठा जाऊ जो नेगेटिव ओनली नेगेटिव मार्क उठाइबा आमर डिमांड आ समस्ते जॉब पाई पारिबे जो 4445 पोस्ट अच्छी से फिलअप हो पार आमर प्राय पाखापाखि पिला समस्ते पाई पारिबे किंतु एतिकी करने आम खाली समस्त को आसवा को पड़ो स्ट्राइक करने को पड़ो से समस्त घर बाहर को पड़ो निजे भाव जदि घरे रही ना आम स्ट्राइक को जीवी कि आम सब हेल्प करूँ से समस्ते निजे भाव आम समस्त भविष्य आम हाथ में आम जब चेष्टा करवानी ना जे जहाँ करूँ आम कहीं जीवा आम कहीं घरे रही चलो ताले सेमती हम ताले से गवर्नमेंट जहाँ करेंगे तेणु मोर पीटी भाई भौणी मान को कहूँ अभी जो OAVS एग्जाम बाहरी से केते पोस्ट अच्छी समस्ते जाच तेणु एबे समस्ते जदि चेष्टा करेंगे ताले सब किसी संभव हो पार समय चलीगले आउ कि भाविले हेब ना तेणु आमर आम डिसाइड करूँ जो 11/30 11/20 कि 1/12/20 हो गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस रोटी भुवनेश्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस आउ से दिन जो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ता परदिन आम स्ट्राइक रखबू से समस्त को 100 टंका पठेवाई पड़ो एवं सेटा जो 9776543417 सेटा गूगल पे फोन पे अच्छी सेटा तार दिखाई से पैसा पठेब केते 100 टंका करी ग्रुप रे भी कह जे फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिन हम स्ट्राइक क्यों दिन करा जो दिन स्ट्राइक प्रेस कॉन्फ्रेंस ता परदिन स्ट्राइक करेंगे से फाइनल जन दिज्व आम भाई जो 50 टंका कर उठेबा कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गोटे खाली रूम रे 7,000 8,000 खाली रूम 4 घंटा नौ मिनिममटा कथा होती के 5,000 5,500 से ने और तापर पुणी आमर टिफिन अच्छी ये खर्च अच्छी पुणी स्ट्राइक अच्छी पुणी जीवाशय खर्च अच्छी तेणु बहुत खर्च अच्छी तेणु से आम कौन 100 टंका कर उठेबू एवं तापर जो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा दिन स्ट्राइक कौ दिन हम तार गोटे ग्रुप रे भी फाइनल दिज्व
तेणु समस्त अनुरोध समस्ते कौन जो दिन स्ट्राइक हम से दिन आसतु आ समस्त जोगाजोग करंतु। आज जो आमर फाइल आसी पहुँचला से बहुत जन परिश्रम करमती हिंदू महेंद्र सार, सुभाषिष सार, संजीव सार, दिव्यनेता मैडम, गीतांजलि मैडम, तपस्विनी मैडम, प्रेमानंद सार, कृष्ण सार, विजयलक्ष्मी मैडम, शर्मिला मैडम, सरोज सार, डमरू सार, बालकृष्ण सार, शंकर सार, सानू मैडम, सबिता मैडम, उमेश सार एमाने बहुत चेष्टा फल आज कौन आमर काम एत दूर पहुँच सारी। सेमती पीटी जो निरंजन सार, प्रभास सार, प्रभु सार, मोहन सार, सरोज सार, प्रसन्नजित सार, सुजित सार, बिजू सार, पूजाराणी मैडम, लक्ष्मी मैडम, मिताली मैडम, विनोदिनी मैडम, बनलता मैडम, रजालिनी मैडम, मोनालिसा मैडम एमाने पीटी रे भी बहुत परिश्रम करचंती। बहुत थर स्ट्राइक आसंती, बहुत घर रही भी टोटाल पिला फोन करचंती। एवं संस्कृत जानिच दुर्गा सार, हरेकृष्ण सार, देवराज सार, रामचंद्र महाराणा सार, पूजा मैडम, सागरिका मैडम, श्रीपति सार, सत्यव्रत सार, कृष्ण सार, मोहन सार, अरुण सार, उदित नारायण सार, सीताराम सार, मनोरंजन सार एमाने भी संस्कृत बहुत परिश्रम करके केते कष्ट कर देखि है ए फोटो से माने बहुत कष्ट कर जहाँफल आज ये दूर पहुँची पारी। तेणु मुझे समस्त को आउ थे अनुरोध करुँची समस्त जी चेष्टा करते जहाँफल एत दूर पहुँचला आ गोटे काम अच्छे टिके कम अच्छी। तेणु समस्त अनुरोध समस्ते पुणी लगी पड़तु टोटाल आम यहाँ जमी सक्सेस हो पार। रोची नमस्कार।